प्रिय दर्शक बंधु ओडिया पानिपोथी यूट्यूब परिवार तरफ आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँगी मो पंडित जोगेश्वर दास। नमस्कार, जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु आजिर एही वीडियो माध्यम आसतु जानिबा 2026 मसीहा जानुआरी मास ठारू डिसेम्बर मास पर्यंत प्रत्येक मासरे रहुथिबा व्यवसाय आरंभ पाई शुभ तारीख गुड़िक विषय जो मैंने 2026 मसीह नूतन भाव व्यवसाय आरंभ करने को चाहते एवं गोटे शुभ दिन आवश्यक रहुअछि सही मानक पई एही भिडियोटी बहुत साहाय्य करिबो बा एही भिडियो माध्यम बहुत किछि जानिबा को पाइबो। तेबे विलंब न करी आसंतु आरंभ करनेबा। जो माने नूतन व्यवसाय आरंभ करिवे ସେହି ମାନଙ୍କ नाम राशि नक्षत्र अनुसार जो दिन शुभ रहुथिबो ସେହି दिन व्यवसाय आरंभ करने आवश्यक रहुअछि। एही वीडियो रे वर्णित तारीख गुड़िक केवल व्यवसाय आरंभ करने पाई शुभ रहुअछि। तेणु जो माने व्यवसाय आरंभ करने को चाहते ସେହି माने निज राशि नक्षत्र अनुसार जो दिन शुभ रहुअछि ସେହି दिन नूतन व्यवसाय आरंभ करने पाई पूजा करंतु और व्यवसाय आरंभ कार्य करंतु। एथर आसंतु जानिनबा 2026 मसीहा जानुआरी मासरे रहुथिबा शुभ लग्न गुड़िक विषय जो माने नूतन व्यवसाय आरंभ करने को चाहते। प्रिय दर्शक बंधु एही वर्ष 2026 मसीहा जानुआरी मास 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 एवं 30 तारीख दिन मानक नूतन व्यवसाय आरंभ करने शुभ लग्न रहुअछि। एथर आसंतु जानिनबा फेब्रुआरी मासरे रहुथिबा शुभ लग्न और शुभ दिन गुड़िक विषय जो माने नूतन व्यवसाय करने को चाहते फेब्रुआरी मास 2, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 25 एवं 26 तारीख दिन मानक यही दिन मानक नूतन व्यवसाय करने शुभ रहुअछि। एथर आसंतु जानिनबा मार्च मासरे रहुथिबा शुभ दिन गुड़िक विषय जो माने मार्च मासरे नूतन व्यवसाय करने को चाहते सही माने मार्च मासर 1, 6, 8, 9, 12, 13, 20, 23, 25, 27 एवं 30 तारीख दिन मानक करंतु। यही दिन मानक बा यही तारीख मानक नूतन व्यवसाय आरंभ करने शुभ लग्न रहुअछि। प्रिय दर्शक बंधु एथर आसंतु जानिनबा अप्रैल मासरे रहुथिबा शुभ तारीख गुड़िक विषय जो माने अप्रैल मासरे नूतन व्यवसाय करने को चाहते सही माने अप्रैल मासर 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 26, 27 एवं 29 तारीख दिन मानक यही तारीख दिन मानक नूतन व्यवसाय आरंभ करने शुभ लग्न रहुअछि। एथर आसंतु जानिनबा 2026 मसीहा मई मासरी नूतन व्यवसाय आरंभ करने रहुथिबा शुभ तारीख गुड़िक विषय। प्रिय दर्शक बंधु जदि आपण मई मासरे नूतन व्यवसाय करने को चाहते तेबे 2026 मसीहा मई मास 3, 7, 10 एवं 14 तारीख दिन भल शुभ लग्न रहुअछि। एथर आसंतु जानिनबा जून मास जो माने जून मासरे नूतन व्यवसाय आरंभ करने को चाहते सही माने 17, 18, 19, 21, 24, 25 एवं 26 तारीख दिन मानक नूतन व्यवसाय आरंभ करि पारिबे। एथर आसंतु जानिनबा जुलाई मासरे रहुथिबा नूतन व्यवसाय आरंभ पाई शुभ तारीख गुड़िक विषय जो माने जुलाई मासरे नूतन व्यवसाय आरंभ करने को चाहते सही माने जुलाई मासर 1, 2, 3, 5, 8, 9, 20, 22, 23, 24 एवं
27 ତାରିଖ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଅଛି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 30 ଏବଂ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଅଛି। ତେଣୁ ଏହି 2 ଦିନ କରିପାରିବେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ 2026 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23 ଏବଂ 24 ତାରିଖ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଦିନ ବା ଯେଉଁ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ରହୁଅଛି ସେହି ଦିନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା 2026 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ରହୁଥିବା ଶୁଭ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ 2026 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 20, 21, 23 ଏବଂ 25 ତାରିଖ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ନଭେମ୍ବର ମାସର। ଯେଉଁମାନେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ତାରିଖ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ 2026 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 6, 11, 12, 25, 26, 27 ଏବଂ 29 ତାରିଖ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା 2026 ମସିହାର ଶେଷ ମାସ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁମାନେ 2026 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 3, 6, 11, 14, 17 ଏବଂ 21 ତାରିଖ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଅଛି। ସେହିମାନେ ଏହି ସବୁ ତାରିଖ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ରହୁଅଛି ସେହି ଦିନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ରହୁଥିବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ତାରିଖ, ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।